Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Oke, kali ini kita bertemu lagi dan Surya akan membahas mengenai pembahasan TO7 Bahasa Inggris dari Bemos Netherlands. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, number 9. How are termites like ants? Bagaimana katanya si rayap ini sama atau mirip dengan semut? Di sini kita bisa lihat like the ants. Termites states comprise of diverse classes, jadi punya kelas-kelas atau grup-grup yang berbeda, each with its own specific occupation. Masing-masing katanya dengan specific occupation. Artinya occupation itu kan pekerjaannya, masing-masing punya pekerjaan yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Sebentar, hapus dulu. Let's see, number A. Yeah, they live in groups and every class has particular obligation. Mereka tinggal dalam kelompok-kelompok dan setiap kelompoknya punya pekerjaan khusus. Nah, ya udah, ini jawabannya ya. Sudah betul. Kalau their bodies are the same shape, katanya di sini the most impeccably shaped termites, both male and female, make up the gainful class. They have eyes, hard body dividers, and completely created wings. Ada sayapnya, gitu kan? Nah, itu mereka tanya, terus dikatakan, albeit physically the two pretty crawlies are unmistakable. Kalau are unmistakable itu berarti bisa dibedakan ya. Berarti tidak. Terus, the lord and ruler are the same. Bukan. They make up every part, the province. Ini tidak. A couple of consecutive termites establish the province. Jadi hanya ada couple tadi aja, pasangan male female. The female's regenerative limits are the same. Ini juga bukan, ya. Karena yang disebutkan sama hanya they live in groups and every class has a particular obligation. Atau dikatakan di sini katanya its own specific occupation. Oke, jadi jawabannya sudah jelas ya. Oke, number 10. In line 3, classes is nearest in intending to. Classes tadi itu kan classes itu kelompok gitu ya. Kalau kelompok ya berarti jawabannya yang grup dong ya. Jadi jawabannya yang di. Oke, number 11. Which of the accompanying is not genuine? Oke, mana yang berikut ini katanya yang tidak benar maksudnya ya. Not genuine di sini. Kita lihat all termites have eyes. Nah, ini jelas betul ya. Mereka semua punya mata. Nih, katanya they have eyes. Okay. Sorry. A few termites can't fly. Sedikit rayap tidak bisa terbang. Dikatakan begini, many wings ya. They utilize their wings this on time and after that sever them. Jadi mereka katanya menggunakan sayap mereka hanya pada saat tertentu dan setelah ada yang membahagiakan mereka sever them gitu ya. Berarti di sini bukan berarti tidak bisa terbang ya. Ini salah dong. Harusnya sih salah, tapi kita cek yang dulu ya. Termites make up their dominant part of the province. Nah, ini ada. They make up the dominant part of the province. Oke, ini betul. Kita cari yang salah kan. Laborers are littler than fighters. Laborers itu lebih kecil daripada fighters. Oke. Laborers di sini maksudnya adalah yang spesialis kalau di paragraf 2 disebutkannya ya. The specialist termites are little katanya. Basal and wingless with delicate bodies. They make up the dominant part blah blah blah. Okay. Tubers are eyeless and wingless. However, are bigger than the specials. What's more blah blah blah. Okay, ini dia bicara. Berarti ini juga betul.
Termites don't fly frequently. Ya, karena mereka di saat-saat tertentu saja ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B karena pernyataannya salah. Oke. Number 12. The author's attitude to secondary and public school education in the sciences is. Oke. Ambivalent itu berarti opposite, bertentangan. Netral sportif berarti mendukung, satirical itu menyindir. Contemptuous itu menganggap rendah atau meremehkan. Nah, kita lihat tentang secondary and public school ya. Kita temukan dulu, kita scan mana secondary and public school-nya. Nah, di sini ya. Kita lihat dulu dari kalimat sebelumnya. A certain limited success has been reached in the first of these aims, but practically none at all in the second. Oke, maksudnya in the second, in the first itu apa ya? Kita lihat dulu sebelumnya. Di sini the chief, saya si ketuanya gitu ya, for the use of science in education is that it teaches a child some things about the actual universe in which he is living, and making him acquainted with the result of scientific discovery, and at the same time teaches him how to think logically and inductively by studying scientific method. A certain limited success has been reached. Jadi katanya kesuksesan tertentu dicapai nih pada tujuan yang pertama. Tapi yang keduanya tidak nih, berarti yang keduanya ini nih. Teaching him how to think logically gitu ya. Those privileged members of the community who have been through a secondary or public school education may be expected to know something about the elementary physics and chemistry of 100 years ago, but they probably know hardly more than any bright boy can pick up from an interest in wireless or scientific hobbies out of school hours. Oke, jadi si penulis mengatakannya seperti ini loh. Para anggotanya gitu ya dari komunitas ini yang sudah melalui sekolah menengah atau sekolah negeri gitu ya, mungkin katanya berharap mengetahui sesuatu tentang fisika dasar gitu ya dan kimia yang ada di ratusan tahun sebelumnya. Tapi mereka katanya tahu hardly more than any bright boy can pick up. Di sini dia, tapi mereka katanya tahu, artinya sangat sedikit gitu ya. Sangat sedikit karena dibandingkan dengan bright boy anak kecil gitu. Any bright boy can pick up from an interest in the wireless or scientific hobbies out of school hours. Jadi itu hal yang bisa dicari lah tanpa sekolah pun, istilahnya seperti itu. Artinya di sini si penulis menganggap rendah atau meremehkan secondary and public school karena kenyataannya katanya pencapaiannya sangat rendah. Berarti jawabannya yang E, contemptuous. Okay, the word palpably. Okay, most nearly mean. Palpably itu artinya nyatanya. Oke, nyatanya. Kalau empirically, secara empiris, obviously, nyatanya. Nah, ini dong, ya, ini jawabannya. Yang B. Kalau tentatively itu kan masih bisa berubah-ubah gitu. Tentatively, markedly, dinyatakan. Ridiculously, berarti dengan konyol. Oke. Number 14. The author blames all of the following for the failure to impart scientific method through the education system except. Oke, ini ada di sini. As to the learning of scientific method, the whole thing is palpably false. Okay. Actually, for the convenience of teachers and the requirements of the system examination. Nah, di situ ya, dikatakan seperti itu. Katanya sebetulnya dari kenyamanan gurunya dan juga
kebutuhan dari sistem examnya. Berarti bisa kita anggap kalau dari guru masalah mengajarnya, guru teaching. Ini ya, kita cari except ya. Except kecuali yang bukan examination methods berarti masuk. Lalu kita lanjutkan. It is necessary that the pupils not only do not learn scientific methods, but learn precisely the reverse. That is, to believe exactly what they are taught and reproduce it when asked, whether it seems nonsense to them or not. Tanya. Nih, mereka katanya dibutuhkan untuk para murid tidak hanya mempelajari metode yang saintifik, tapi juga belajar secara singkat mengenai kebalikannya gitu, atau hal-hal di luar itu. That is, to believe exactly what they are taught and to reproduce it when asked. Hal itu berarti katanya untuk mempercayai tepatnya apa yang mereka dapat gitu ya, what they are taught, and then to reproduce it when asked, dan menghasilkannya, artinya menciptakannya gitu ya, ketika diminta. Oke. Terus berarti ada di sini experience juga sebetulnya. Whether it seems nonsense to them or not, the way in which educated people respond to such queries as spiritualism or astrology, not to say more dangerous ones such as racial theories or currency myths, shows that 50 years of education in the method of science in Britain has produced no visible effect whatever, katanya. Berarti ini ada social and education system ya. Okay. The only way of learning the method of science is the long and bitter way of personal experience. And until the educational or social system are altered, make this possible, bla bla bla. Oke, di sini diperjelas lagi social and educational system. Lalu katanya mempelajari metode sains itu adalah perjalanan yang panjang dan pahit gitu ya, dari pengalaman pribadi seorang. Jadi menyangkut pada pengalaman juga. Artinya yang ini dong, ya yang ini tidak disebutkan ya, lack of interest on the part of students itu tidak disebutkan. Jadi jawabannya yang C. Okay. 15. If the author were to study current education in science to see how things have changed since he wrote the piece, he would probably be most interested in the answer to each of the following questions. Jadi katanya kalau si penulis belajar pendidikan yang sekarang ini dalam sains gitu ya, untuk melihat bagaimana hal-hal sudah berubah sejak dia menulis tulisan ini, dia mungkin akan paling tertarik untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang mana yang paling dia buat tertarik gitu ya. Kita lihat. Do students know more about the world about them? Apakah murid-murid tahu lebih banyak mengenai dunia tentang mereka? Sepertinya tidak ya. Di sini kan dibilang katanya di sini yang gagal itu ya. Yang gagal itu kan katanya the first of these aims success gitu ya, but practically none at all in the second. Yang second itu teaching how to think logically and inductively by studying scientific method. Berarti hal-hal yang berwarna itu. Artinya kalau ini bukan. Do students spend more time in laboratories? Juga bukan. Can students apply their knowledge logically? Nah, ini yang betul ya. Kalau textbook tidak, ini juga tidak. Jadi jawabannya yang C. Oke. Alhamdulillah. Sudah selesai kita. Okay, thank you for your attention. See you again on the next discussion. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.